2, 3. Ilo supermarket aton gisini. Iwan na nun. Halugin nyo ano yung inyong mga paada. Okay? Ang inyong mga... Ilo supermarket aton gid ini. Sa punta ka lang palaba, hindi ka sa primero, ha? Ilo supermarket aton gid ini. Okay? Halog na mga paha nyo? Okay, ready? 1, 2, picture next to smile. 1, 2, 3, go. Ilo supermarket aton gisini. Okay. 9 seconds. 9 seconds. Tingin si Mr. Wala ga. Kailan kabilog bata? 5. Di obvious din man na. Grabe rin yung sensaning na nanay. Thank you, Mama Kay. Our 5 mommy seconds. number 2. Number 2. Inhale na inhale. Inhale. Ay, why pa gan? Ito, pila kabilog bata niya? Wala pa. Pwede pa. Okay, ready? Sulpat ka, Wai? 1, 2, 3, go! Ilo supermarket aton gisini. Put that break to the yun. Sige lang, 7 seconds. 7 seconds. So far, ang ating record holder is 9 seconds. Next, si Tita, taga Mandurriao. May bana, laon-laon, balo. 4 kids. 4 kids. Bito 4 husbands. Okay. Ready. Sigurado ka ang bag mo kasi hindi ka na ginawa mayong. Okay. Ready. 1, 2, 3, go! Ilo supermarket aton gisini. Pwede ko makatambo-tambo Kailangan seconds. 13 seconds. 13 seconds. Wait lang lang. Mama, picture pa lang. Okay. Next, nanay, sino galing? Taga-suot. Taga-suok, ate ihungit na ginawa. Okay. Sigurado ka niyo na pagputang? Kanugot kay pressure man na. Relax, uyog-uyog ka na ilawas, uyog-uyog. Uyog-uyog ka. Okay. Ready? 1, 2, 3, go! Ilo supermarket aton gisini. Ay, nag-break ko eh! Namin na taling atin din 7 seconds. Mahilig ka mag-break? Okay. Kaya kami lang ba ba? Hello. Tingalaman ko, mahilig ka mambitin eh. Okay, your last mommy na. Yes, mami. Mami, ito galing ka na eh. Photo time. Ay, ang buglan sa mga taga-photo time. Ladies and gentlemen, sigurado ka, di mo panawagan bag mo? No need, may oxygen sa bag mo, Groy. Okay, ready? 1! Oy, halong-halongin nyo, mga kahita na. Kasi maligaw ko mo rin mga cellphones nyo, ha? Hindi na namon na nubla responsibilidad ko ron. Okay, 1, 2, 3, go! Ilo supermarket aton gisini. May climax pa! Mahilig sa climax na, ha? 11. Okay, so may mga prizes sila Miss A. Pero may isa ka winner. Okay, read our prize. Okay,